Assalamu alaikum. Welcome to English with Sahir Fayaz. In this video, I'll be teaching you one of the most used or most frequently used modal auxiliary verb should. इस वीडियो में हम आपको should modal auxiliary verb पढ़ाएंगे कि कहाँ इस्तेमाल होता है, आया ये स्ट्रेस को जाहिर करता है, emphasize को जाहिर करता है या नहीं, और इसमें क्या क्या मिसकंसेप्शंस ज़हनों में पाई जाती है, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। हम मॉडल ऑक्सिलरी शुड पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव मॉडल्स पर आगे हम वीडियोस बनाएंगे। हम सिर्फ शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स पढ़ रहे हैं। याद रखिए जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड्स हैं, शुड, मे, माइट, वुड, कुड, कैन, विल, अच्छा, इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जब भी मॉडल ऑक्सिलरी नाम आ जाए, याद रखें इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एक दफ़ा फिर कह रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव या परफेक्टिव मॉडल्स की बात नहीं करें। इनके और फॉर्म्स हैं प्रोग्रेसिव मॉडल, शुड बी प्लस वर्ब आईएनजी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी प्लस वर्ब आईएनजी, वो प्रोग्रेसिव है। फिर परफेक्टिव मॉडल्स हैं कुड हैव प्लस वर्ब, माइट हैव प्लस थर्ड form, must have plus verb third form, should have plus verb third form, ये perfective models हैं। हम सिर्फ modal auxiliaries की बात कर रहे हैं। जितने भी modal auxiliary verbs हैं, इनके बाद हमेशा verb का first form आएगा, कोई और form नहीं आएगा। So लिहाजा should किस लिए इस्तेमाल होता है, एक और बात ज़हन में रखिए, हम बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं, बुनियादी इस्तेमाल should का पढ़ रहे हैं। एडिशनल यूजेस के लिए आगे हम एडवांस में कन के एडिशनल यूजेस, शुड के, हैव के, टेंसेस के, एक टेंस के, यहाँ हमने सिर्फ एक मेजर जो मेन यूज है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको बनाए। आगे हम पढ़ेंगे हर किसी के 12 यूजेस, किसी के 10, किसी के 9, वो एडवांस ग्रामर में फिर हम आपको वो सारी चीजें पढ़ाएंगे। सो हम बेसिक ग्रामर में शुड का जो बुनियादी इस्तेमाल है वो पढ़ रहे हैं। Should, according to grammar, as I said before, it is a modal auxiliary verb. Grammar के मुताबिक एक modal auxiliary verb. What is should used for? किस लिए इस्तेमाल होता है? It is used to give advice or suggestion. It is used to give advice, नसीहत और suggestion. ये नसीहत या मशवरा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह मशवरा? याद रखिए ये मशवरा शुड के साथ इसमें कोई मजबूरी, जिम्मेदारी या फर्ज नहीं होता, लाजमी नहीं होता। आपका ख्याल होता है शुड के साथ जो आप एडवाइस देते हैं, मशवरा देते हैं, इट मींस आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, मेरा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब मेरे मुताबिक ये अच्छा ख्याल ये है, अच्छी बात ये होगी, ये शुड, इसमें कोई मजबूरी, जिम्मेदारी जाहिर नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, अली बीमार है, उसको क्या करना चाहिए? आपके ख्याल में से क्या करना चाहिए? मीन्स व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड आइडिया ही इज सपोज्ड टू डू। सो आप कहते हैं उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मतलब आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया इफ यू गोस टू द डॉक्टर। आप कहते हैं उसको आराम करना चाहिए, मतलब मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है कि वो आराम करे, इस तरह करना चाहिए, मतलब मेरे मुताबिक एक अच्छी बात है कि अगर इस तरह वो करे। My English is weak. I'd like to enhance, improve my English. मैं अपना इंग्लिश बेहतर करना चाहता हूँ। What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? आप क्या सजेशन, क्या मशवरा? आप कहते हो आपको रोजाना इंग्लिश अखबार पढ़ना चाहिए, मतलब मेरे मुताबिक अच्छी बात होगी, मैं इट्स अ गुड आइडिया, एक अच्छा आइडिया ख्याल है अगर आप अखबार रोजाना पढ़ें। आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, मतलब ज्वाइन करना, मैं आपको एक नसीहत, एक मशवरा दे रहा हूँ। आपको रोजाना न्यू अल्फाज याद करने चाहिए, मतलब मैं आपको एक मशवरा, एक नसीहत दे रहा हूँ, याद करने चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, मेरे ख्याल में एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा ख्याल है। मेहमान आ रहे हैं, and there is nothing at home, घर में कुछ नहीं है, सो आपको क्या करना चाहिए? आपको सौदा लाना चाहिए, मतलब मैं आपको ये मशवरा, ये नसीहत करता हूँ कि सौदा लाओ, एक मशवरा, एक नसीहत करने के लिए शुड इस्तेमाल होता है। आपको रात को जल्दी सोना चाहिए, मतलब मैं आपको एक मशवरा, एक नसीहत देता हूँ कि आप इस तरह करो। सो इट्स अ गुड आइडिया मीन्स दैट आई थिंक,
میرے خیال میں ایسا کرنا چاہیے، مطلب یہ اچھی بات ہوگی اگر آپ اس طرح کریں. سو نصیحت یا مشورہ دینے کے لیے ہم should استعمال کرتے ہیں. نصیحت یا مشورہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ضروری لازمی نہیں ہوتا آپ کسی کو نصیحت ایک مشورہ دیتے ہو، یہ ضروری لازمی آپ کا خیال ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، ایک اچھی بات ہوگی اگر اس طرح کیا جائے. اگر آپ مجبوری ذمہ داری فرض یا if you'd like to emphasize something, if you'd like to bring stress upon something that it's necessary and important to do, کہ کام کرنا ضروری یا لازمی اس طرح ضرور کرنا چاہیے، تو پھر آپ نے have to یا must استعمال کرنا. have to کی ویڈیو اور must دونوں کی ویڈیوز چینل پر موجود ہے کہ کام have to یا must جب آپ کہتے ہیں so they are both stressed. یہ ان دونوں پر زور دیا جاتا ہے to realize the listener that it is not only important but very important to perform something, کہ صرف ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ کام کیا جائے. تو stress emphasize کے لیے پھر ہم have to یا must استعمال کرتے ہیں. لیکن should is just used to offer a piece of advice in a normal tone of voice. ایک نارمل انداز میں آپ کسی کی نصیحت ایک مشورہ دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ should استعمال ہوتا ہے. سو آئیڈیا یہ ہے کہ should ہم جب کسی کو کوئی کام کرنے کا مشورہ یا نصیحت کرتے ہیں، ہر اسٹرکچر میں شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ بات صرف عمل کے بارے میں ہوتی ہے، پوری زبان عمل کے بارے میں ہوتی ہے، ورب کے بارے میں. اسٹرکچر یہ ہے، آئیڈیا یہ کہ اس عمل کو ظاہر کرتا ہے، یہ اس جس عمل کا ہم کرنے کا مشورہ یا نصیحت دیتے. اسٹرکچر all subject plus should. Should is invariable. It doesn't have any other form in the present. اس کا present میں کوئی دوسرا form نہیں. All subjects, whether the subject is singular or plural, it takes should. چاہے subject singular or plural. That's why I've written over here all subject. اس لیے میں نے یہاں کیا لکھا ہے؟ all subject. Plus should plus followed by base form of verb, first form of verb, right? Plus rules. It means none other form of verb except the first may be used after should. Should کے بعد کوئی دوسرا form بغیر first form کے استعمال نہیں ہو سکتا. آپ کو آرام کہتے ہو I'm not feeling well. میں اچھا محسوس نہیں کر رہا. ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کو آرام کرنا چاہیے. آرام کرنا کے لیے یہاں take. کرنے کے لیے یہاں take. You should کرنا عمل کون؟ آپ کو. You should take rest. You should اور پھر verb ہے کرنا، یہاں کرنے کے لیے take. You should take rest. Rest as a verb بھی آ سکتا ہے، اس طرح بھی کیسے You should rest. یہاں rest as a verb آئے گا. آپ کو آرام کرنا چاہیے. should ہم کس لیے استعمال کریں؟ جب ہم کسی کو ایک عمل، اس کے بعد جو عمل آتا ہے اس کے کرنے کا verb بھی ہے، اس کے کرنے کا مشورہ یا نصیحت کرتے ہیں. آپ کو آرام کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہوگا کہ آپ آرام کریں. Another example, ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. عمل کون سا؟ عزت کرنا. کس سے؟ ہمیں. We should respect elders. ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. should ظاہر کرتا ہے، should اس عمل کو کرنے کا نصیحت یا مشورہ دیتا ہے کہ کسے؟ ہمیں. We should respect elders. should کے ذریعے ہم یہ عمل کرنے کا مشورہ یا نصیحت کرتے ہیں. ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، مطلب میرے خیال میں اچھی بات ہوگی، اچھا خیال ہو کہ ہم بڑوں کی عزت کریں. ثنا کو اپنی والدہ کی مدد کرنی چاہیے. آپ کہتے ہو فار ایگزامپل ثنا doesn't help her mother in chores. ثنا گھر کے کام میں ماں کی مدد نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں ثنا کو اپنے والدہ کی مدد کرنی چاہیے. عمل کون سے؟ مدد کرنا. کس کو؟ ثنا کو. ثنا should اور پھر verb مدد کرنا help. ثنا should help her mother. ثنا کو اپنی والدہ کی مدد کرنی چاہیے. should کے ذریعے ہم یہ عمل، اس کے بعد جو verb آتا ہے اس کے کرنے کا مشورہ یا نصیحت کرتے ہیں. رائٹ. مجھے رات کو جلدی سونا چاہیے. اپنے لیے ایک نصیحت، ایک مشورہ. مجھے رات کو جلدی سونا چاہیے. عمل کون سا ہے؟ سونا. کس کو؟ مجھے. عمل کرنے والا سبجیکٹ ہے. I should اور پھر verb sleep early at night. مجھے رات کو جلدی سونا چاہیے. should کے ذریعے ہم یہ عمل کرنے کا مشورہ یا نصیحت دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی پوچھے آپ نے should کیوں استعمال کیا؟ So you've been told several times in various videos, مختلف ویڈیوز میں ہم نے بتایا ہے کہ آپ کو you must be able to answer the question why. آپ کو why کا جواب ضرور آنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ڈیفینیشن میں ہم شرط لکھتے ہیں، شرط ہم نے لکھا ہے جب بھی ہم کسی عمل کرنے کا مشورہ یا نصیحت کرتے ہیں اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ should. تو لہٰذا اس میں نے should استعمال کیا. اور دوسرا شرط
how to form the sentence, जुमला किस तरह बनाना है, तो हमने दोनों शराइत स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमला बनाया और ये मशवरा नसीहत देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मैं अपने जुमले को यकीनी हूँ कि सही। एक उस्ताद को ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए, एक टीचर को ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए। अमल कौन से पढ़ाना, किसको, टीचर को। अ टीचर और फिर वर्ड शुड टीच ऑनेस्टली, अ टीचर शुड टीच ऑनेस्टली। शुड के जरिए हम ये अमल करने का मशवरा या नसीहत करते हैं। सो शुड, जब भी हम किसी को कोई अमल करने का मशवरा या नसीहत करते हैं, हमने एक्सप्लेनेशन की मशवरा या नसीहत क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मेरा ख्याल है कि ऐसा अच्छा होगा अगर किया जाए, आपको जल्दी आना चाहिए। आप किसी को मशवरा नसीहत, आपको जल्दी आना चाहिए। आना मतलब किसको, आपको। यू शुड कम अर्ली, यू शुड कम अर्ली। अहमद को इंग्लिश सीखना चाहिए। अमल कौन से सीखना, किसको, अहमद। Ahmad should learn English. As I mentioned before, it doesn't show any emphasis or stress. Should is just used to give or offer a piece of advice or a suggestion in a normal tone of voice. एक normal tone of voice में जब हम किसी को मशवरा या नसीहत देते हैं, इसमें कोई मजबूरी जिम्मेदारी नहीं है। Now, if you'd like to stress that this action, the following action is important or necessary to be done, then would rather or must had better be used than should. Should की बजाय पर हम would rather be used, sorry, should की बजाय हमें had better या must पर इस्तेमाल करना चाहिए। अहमद को पानी पीना चाहिए। अहमद को से पीना, किसको, अहमद। अहमद should drink water. आपको होमवर्क करना चाहिए, करना मतलब किसको, आपको। You should do homework. तो शुड के जरिए हम एक अमल करने का मशवरा या नसीहत देते हैं। जब भी कोई स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस करें, सिंपल, प्ले, रीड, राइट, वॉच, वॉश, क्लीन, इन आसान वर्बों के साथ प्रैक्टिस करें ताकि आप आदी हो जाएं। उसके बाद then move on towards special verbs, then it would be quite easy for you to overcome the structure. Don't practice what special words especially at the beginning में special words के साथ बिल्कुल भी practice ना करें, because then you are unable to use it to sample words, क्योंकि फिर आप सिर्फ special समझते हैं कि इस structure वो सिर्फ मखसूस special words के साथ इस्तेमाल होते हैं, आम के साथ नहीं इस्तेमाल होता। So लिहाजा पहले आम वर्ड के साथ प्रैक्टिस करें ताकि स्ट्रक्चर पर आपको अबूल हासिल हो। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। फिर अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।